Ato kang hisgota gamay ang ato mga politicians, kinsa kay gisunod nila nga mga pulong sa ato bang mga politicians, labi na sa mga midagan karon for midterm elections. Kinsa may ilang mga pulong kasagaran nga gisunod, pulong sa yawa o pulong sa Ginoo? Uy, tubag. Kinsa may inyong butaran, kinsa may angay natong butaran, kanang kandidato nga nagsunod sa pulong sa yawa o kanang kandidatong gasunod sa pulong sa Ginoo? Wa tingali usa nato dinhi nga ni Simba karon, apil na mong naas online. Way usa nato nga moingon mopili ko sa pulong sa kandidato nga nagsunod sa pulong sa yawa. Kay baong mangitag asa tapadong. Musunod kita sa mga kandidato, mga political candidates nga nagsunod sa pulong sa Ginoo. Ang problema lang kung mabungol na ta o maamang ta. Kana mo'y kuyaw kayo. Muna dinis atong ebanghelyo, dunay tao nga bungol o amang. Lisod kayo na pasabot, di siya kadungog, di sad siya kasulti. Pero magkuyog man kuno na, basta dili ka kadungog, di sad ka kasulti, kay unsa may mong isulti kung wa kay nadungog. Lain na sang lingi sa imong tupad, may na mo lingi-lingi mo kay basig mo tikig inyong liog, exercise ba? Ing na kadungog kang father, ing na nakadungog ka kanunay father. Daghan kayong mga bungoy, kanalang moingon ko palit mog slot. Pila ra gud nang 100, di ba? Slot. Karon ang atong is in HG katong para sa Santo Niño nga sinulog og sa kaning atong Christmas na deficit ta og mga 700,000. So atong gibutangan og nahurot naman tong 40,000, gisumpayan natog 7,000 ka slots tag 100. Og makadungog lang yun mo nako nga naa ay deficit, mamalit lang mo tag 100 pesos nga slot, naapatay 6,479 ka slots nga available sa katong Santo Niño's Healing Gifts. Mahurot na yun Pero unsa may atong mabati nga pulong, usahay pulong ragyod sa yawa nga nag-ingon, tiguman ang imong kwarta, tiguma gina. Ayaw na lagkuan, sila na'y bahala na. Sila na, ikaw, pagtigom diha. Gamitunon gud na nimo. Makaayo gud na nimo. Para gud na imo. Pulos kina pulong sa yawa. Kana bitang magsigigingon imo. Ano ba mga ako. Kana bang ang self gyud mo'y unahon ba? So unsaon man nato ni pag gamit ang atong dunggan o kaning atong baba, maminaw ta sa pulong sa Ginoo, musulti sad ta sa pulong sa Ginoo. Ug unsa may sultis Ginoo, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Nindot kay nang pulonga. Doon na batay mga politicians na naghimo ana naawa wa sa mo pananaw sad mo sa social media ano bang nanamagin mo yung mga cellphone, natay YouTube, natay Facebook, makatabang kay sa atong pag-discern kinsay atong butaran. Ay lang sad pagtanaw sa usa lang ka side, tanaw sad sa pika side. Pero nindot makayrong atong social media kay naay daghang mga vloggers, naay mga buangon, nasa mga buutan. Kanang vloggers nga timbang-timbangon bitaw, kanang ipakita nila ang pika side, ipakita sad ang pika side. Bisan pa og naa sila gipaboran, pero kita nga mo tan-aw, kita say mohimog atong judgment. Ana, makakita na kadiha nga kaning tawhana, kaning political candidate, may pagka-selfish ni siya. Karing dia, may pagka other-centered.
kani nga politikaha sige lanig padato karing diyang usa musugot lagway kwarta kay mo alagad yun ana ba kanini ang politikala candidate kusog ning mosunod sa Ginoo karing usa may pagka way Ginoo pili dayon ka kinsay imo diha ana ra na sige na tog analyze o kining panahon sa pagpili crucial kay ni si Eva dunay moment to choose kadtong adlaw nga buntag tingitong sayo kadtong buntaga nga nakigistorya niya ang bitin mautoy iyang panahon sa pagpili kita sad karon nga mga Filipinos karong Mayo unsa nang pitsaha ang eleksyon Mayo 12 May 12 kayong karong Mayo 12 doon natay moment to choose atong pilion unya ang nagpapili karon nang-apply na sila na social media tan-aw nako sa akong pagpaminaw ang ni stand out nga murasag team sa national level ang team Bongbong Marcos o team Rodrigo Duterte and Sara Duterte mura na hinuog ang team sa presidente o ang team sa atong elected sa nga vice presidente mao na rin stand out nga murag kompleto nya murag naa sila yung mga kana ganing kompleto nga line up nya nag-atbang sila na ilingya imong tupad inakinsay imong team karon ina nya ang nakanindot ani nila kani nga mga teams mga doon na ni sila'y agi doon na sila'y gipakita ang team Bongbong Marcos mga 3 years na ang iyang pag-administer sa atong nasod ang team Duterte nakahuman ginag 6 years Vice President Sara nakahimo sad na siya ron as Vice President hatag na po siya actions for parihasad ni President Bongbong Marcos. Makita na nato diha, makomparar ba? Mo na nga di na ta magpakabungol og magpakaamang. Maminaw ta nya manulti ta. Kung sa may atong paminawon, unsay gilamdag nato sa Espiritu Santo. Unsay gisultingan hinato sa atong gituhuan nga Ginoo before ta maminaw sa mga kandidato maminaw sa atas atong Ginoo unsa may iyang gisulti nato unsaon pagpili kinsa niini nila ang atong pilion ug ang pinakasentro diha kinsa ani ang makahatag og unity tinuod nga panaghiusa sa mga Filipinos. Kinsa Manila karon ang nag-promote og kahiusa o kinsa nila ang nakaguba sa atong panaghiusa. Kung niining maong mga teams makita nato nga karing pikas mas daghan siya gibuhat nga makaguba sa atong kahiusa isip mga Filipinos i-reject na nato nga team. O kinsa to nga team ani nga nakapahiusa natong mga Filipinos kana mo'y atong pilion ang ilang team. Simple kayo, di ba? Muna si Saint Cyril o Methodius nagkabuwag naman tong Western o Eastern churches kaning Latin Church o ang Orthodox Church nagkabuwag naman naningkamot sila nga ilang hiusahon mo nang gitawag ni sila the Apostles of the Slavs Slavic Church o ang Latin Church gihiusa kay ang panaghiusa mao gyud first attitude sa Ginoo unity
No, nang God is Trinity. 3 in 1. Ang Ginoo nag-una-una na 3 in 1. Tulok ka tao, usara ka Dios. Mo nang unity gyud ang una. Nya kinsa anirong ato mga political leaders nga makapromote og unity kana ato nang suportahan. Dili sa dingong unity gyud 100% kay di man na mahitabo dinhi sa kalibutan. Pero kana lang makapa-unite ba at least sa majority of us. Nya unsa may makapa-unite nato? Una gyud kana gyong kaon, pagkaon. No, di ba? Karon daghan karon mag-date mga lovers. Unsa man gyud ilang hunahon ron inig date nila? Unsa hunahon? Kana bang mga naghigugmaay ba? Unsa man gyud unang hunahon na? Sa mo na nga matay na matingay mo di man mo matingon. Pagkaon. Kaon gyud na. Kaon gyud. Asa man ta mangaon mo na puno kay ron ang mga restaurants, puno kay ron mga fast foods kay mangaon gyud na. Ni lingian na sa imong tupad ina asa ta ron mangaon. Asa ta mangaon. Pero unsaon man nato pagkaon og dili ta ka-afford sa pagkaon. Kung mahal na kaayo ang bugas, unsaon man nato pag-enjoy sa pagkaon? Muna sa atong pagpili sa mga kandidato, pilion nato kanibang team Duterte mo'y nakapaarang-arang sa presyos bugas o kanibang team Marcos mo'y nakapaarang-arang sa presyos mga pagkaon. O kinsa nila ani ang nakapaarang-arang sa presyo aron magka-unite sa pagkaon mo atong butaran. Kay kung mahal kayo nawa na tay kaon. Ikaduha nga makapa-unite nato kaning atong gitawag og employment. Kung pulusta nagtrabaho nindot kaayong kinabuhi. Pulusta na ay trabaho. Pero daghan gani kayong jobless, musaka gid na ang kriminalidad. Pero pulusta busy sa trabaho, pulusta nag-adawat og sweldo, malinawon gyud ang atong pagpuyo. Nakaron niining team Marcos, team Duterte, kinsa man ang nakahatag og arang-arang nga sitwasyon sa employment based sa ilang performance. Kanay atong i-promote. Anong ari man kaaring nakawagtang sa trabaho, ari kaaring naka-increase sa employment. Kanaragod mga gauge na ito, bunya maminaw tas Ginoo, maminaw tas mga tao. O ang nakapalain sad nga tawag na to bag measuring stick. Kaning drugas. Ang drugas kamo nahibaw mo anak kita dinhis liluan, dunay mga panghitabo dinhi, sakit kay dawaton tungod sa epekto sa drugas. Ako sad sa una sa akong pagda sa mga communities nga akong gihandol, drugas gyud mao'y babag sa atong kinabuhi. Dako kay nagbabag. Hapit tanang crimes bunga sa drugas. Bikaron sa Team Marcos o Team Duterte, kinsa Manila ang nakapa-us-us sa drugas dinhi sa atong nasod. Sa ilarong gibuhat ba, sa ilang performance, kinsa Manila. Ang atong suportahan, kadtong nakapa-us-us, dili tingali totally yun nakawagtang, kadtong naningkamot pagsulbad sa kaso sa drugas, ato tong suportahan. Nganong ari man kamo suporta aning way gibuhat para sa drugas o kaha naglisod? Kadtong nakabungkag sa drugas. Kay nakabungkag mo na sa atong relasyon ang drugas, butangi ang inyong pamilya o usa ka drugista. Ako naka-experience sa guana sa akong kaugalingong pamilya. Managhilak mi sa tago kay di nimo mapugnan ang usa nimo ka membro nga drug addict, mangawat na, mulakaw na, dili makontrol ang utok. Lisod kayo, usa lang kabuk drugista sa imong pamilya, bungkago ng inyong unity. Unya,
kung doon natay mga maglingkod sa gobyerno nga dili mo bungkag anang drugas syndicate, unsa man yay dangatan nato, wa na tayo unity, in short wa nay gugma. Ug ang katapusan akong ihatag ninyo nga tip isip inyong pangulo kaning pag-ampo. Kinsa Manila aning maong teams aning akong gisgutan kay sila man stand out karon sa Marcos ba o sa Duterte team ba ang nag-promote og pag-ampo sa Ginoo og pagsunod sa Ginoo. Kinsa Manila. Kanang team nga nagsigil ag pangwarta wa ginay Ginoo. Kanang team nga dili kayo mangwarta kana mo nay naay Ginoo. Kay ang kwarta supak gina sa Ginoo. Muna kining pipila ka tips maminaw unta taani nya dili unta ta mahimong amang ato ning isangyaw. Unsa toy unang measuring stick? Kinsa nila ang nakapa baratos pagkaon. Kaduha, kinsa nila ang nakahatag og arang-arang nga mga employment dinis atong nasod. Katulo, kinsa nila ang nakapaus-us sa drugas nga kaso. O katulo, kinsa nila ang nakapromote o pag-ampo sa Ginoo. Makapasar aning upat ang atong pilion, luwas ang atong nasod.